गुरुदेव जगद्ब्रह्म ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकं गुरुपरतरं नास्ति। ओम तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण दनार्दनः पूर्ण ब्रह्म सनातन। ओम तत्सत्। ओम तत्सत्। तत्सत्। जेह तत्व जानिले स्वरूप के जाना जाए, चिर शांति चिर तृप्ति लाभ হয়। তাহাই একমাত্র অদ্বৈত তত্ত্ব বা ব্রহ্ম বিদ্যা। অদ্বৈত তত্ত্বের সারাংশ এই ব্রহ্ম গীতিকাতে সন্নিবেশিত হইয়া আছে। ঋষি যুগে এই অদ্বৈত তত্ত্ব বা ব্রহ্ম বিদ্যার বহুল পরিমাণ অনুশীলন হইত। আমার ইচ্ছা প্রতি ঘরে ঘরে ব্রহ্ম বিদ্যা প্রচারিত হোক। সত্যি যাহার অনুরাগ, যিনি সত্য অধিষ্ঠিত হইতে চাহেন, তিনি এই ব্রহ্ম গীতিকা হতে প্রকৃত পথের সন্ধান পাইবেন। ক্ষুদ্রতা পরিহার করিয়া প্রত্যেকে সেই মহান সত্তাকে উপলব্ধি করুক, ইহাই আমার কামনা। শুভাকাঙ্ক্ষী গিরিজানন্দ গিরি মহারাজ। ওম সত্যম জ্ঞান অনন্ত ব্রহ্ম। ওম সত্যম জ্ঞান অনন্ত ব্রহ্ম। ওম পূর্ণমদমস্ত মা বিদ্বিষাবহি। ঈশাবস্যমিদং সর্বং यत्किञ्च जगतं जगत् त्रयाणात्यक्तेन भुजितामाग्रिदः कोशशुद्धोद्धनम्। आप्यायन्तममङ्गानि वाक्प्रणचष्कचत्रमतबलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं महं ब्रह्म निराकुर्यं। माम ब्रह्म निराकरो निराकरणमस्तु निराकरणं महेस्तु तदात्मन्यतयोपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। सकृत् श्रवणमात्रेण ब्रह्मज्ञान ततो भवेत् ब्रह्मनामा बलिमाला सर्वेषां मुक्ति सिद्धये। असंगुहम् असंगुहम् असन्देह पूर्ण पूर्णः सच्चिदानन्द रूपहम अहमेव अमोपायम् नित्य शुद्ध विमुक्तहम् निराकारहमस्करः परमानंद रूपहम अहमेव अमोपायम् शुद्ध चैतन्य रूपः हमात्मरामहमेव च अखंडानंद रूपहम अहमेव अमोपायम् स्वयं प्रकाश रूपहम
चिन्महं परस्वाहम अद्वैतानंद रूपहम अहमेवाहमोपायम् शाश्वतानंद रूपहम शांतोहं प्रकृते परः प्रत्यक्ष चैतन्य रूपहम